बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नावल शुरू करने जा रहे हैं वो है रोशन सवेरा, और इसको लिखा है राफिया अजीज़ ने। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नावल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। रोशन सवेरा, आज कलम राफिया अजीज़। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। 20 मिनट पहले ही वो दुकान से घर लौटा था। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे बाजारों में रौनकें बढ़ने लगी थीं। अमूमन वो सहरी के बाद ही घर आता था, लेकिन आज सर दर्द की तकलीफ के बायस वो जल्द लौट आया। कमरे में गर्मी और हबस की वजह से वो बिस्तर लेकर छत पर आ गया। सरहाना चारपाई पर रखकर लेटते ही उसने गहरा सांस लिया। अंदरूनी लाहौर में हमेशा की तरह गहमा गहमी का समा था। बाजारों और चौराहों पे खूब चहल पहल थी। तंग गलियों, छोटे मकानों और साथ जुड़ी छतों के दरमियान ही मौजूद एक घर में वो रहता था। वो जो हर किसी से बेगाना, रूठा रूठा सा है, वो जो अर्श खलील है। अर्श की नज़रें आकाश पर मरकूज थीं। सारा दिन खड़े रहकर कंप्यूटर पर बिल बनाने के बाद रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो कमर चटक जाती थी। इर्द गिर्द की छतों पर अंधेरे का राज था, लेकिन फासले पर मौजूद बादशाही मस्जिद पूरी शानो शौकत के साथ रोशनी में घिरी खड़ी थी। मस्जिद के गुंबद रात की स्याही में भी देखने वालों को अपने शहर में जकड़ रहे थे। अर्श ने दायां बाजू उठाकर सर के नीचे रखा। चाय की तलब बढ़ती जा रही थी। वो नींद की वादियों में उतरने ही वाला था कि निस्वानी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। उसने आंखें खोल दी। वो अच्छे से जानता था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसकी है। बोल तो वो आहिस्ता ही रही थी, लेकिन चौंका घरों में फासला कम था तो अर्श बआसानी उसकी आवाज़ सुन सकता था। अर्श ने गर्दन उठाकर सामने नईम साहब की छत पर देखा। उनकी छत की दीवारें ऊंची थीं। उसने दोबारा सर तकिए पर गिरा दिया। अब नींद किस कमबख्त को आनी थी। लैपटॉप एहतियात से उठाते हुए छत पर आकर चारपाई पर बैठ गई। चंदा, नीचे सिग्नल नहीं आ रही इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। स्क्रीन पर नजर आती 4 साल बच्ची को प्यार से कहते उसने हाथ उठाकर सर से ढलकता दुपट्टा दुरुस्त किया। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को मुनव्वर कर रही थी। सवेरा नईम, जिसकी मासूमियत और सादा तबीयत सबका दिल मोह लेती थी। वो नईम और सिद्रा की इकलौती औलाद थी। माँ और बाप के साथ वो दादी की भी लाडली थी। उसकी नज़रें स्क्रीन पर थीं। बच्चे के पीछे उभरते अक्स को देखकर वो बच्ची से मुखातिब हुई। चंदा, आप मामा के पास जाएं, अब आप ही की बारी है। वो बच्ची फौरन उठकर कमरे से बाहर चली गई। सवेरा आयशा की जानिब मुतवज्जे हुई, जो सर झुकाए बैठी थी। उसने आहिस्ता से सलाम किया, जिसका जवाब देते सवेरा ने एक नज़र इर्द गिर्द घुमाई। रात के इस पहर वो छत पर अकेली थी। सवेरा अमेरिका में मुकीम अपने खालाजाद के बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाती थी। आयशा, क्या बात है? आप मुझे कुछ उदास लग रही हैं। उसने इस्तफसार किया। नहीं खाला, वो अपना कुरान खोलने लगी। कुरान बंद कर दें, पहले हम उदासी का हल निकालेंगे, उसके बाद आज का सबक शुरू करेंगे। चलो शाबाश, अब जल्दी से खाला को बताओ क्या परेशानी है। खाला, उसने बात करने का इरादा किया। लारेब मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन अब लारेब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती और उसने नए दोस्त भी बना लिए हैं। खाला, हम तो बेस्ट फ्रेंड थे। आयशा के लहजे में उदासी और नमी घुलने लगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी दूसरे को यह इख्तियार नहीं देना कि वो आपका सुकून और आपके चेहरे की मुस्कुराहट चुरा ले। तब्दीली कायनात की फितरत है। कोई भी चीज़ हमेशा साथ नहीं रहती। लारेब आपसे दूर हुई है तो उसे दूर जाने दो। क्या पता अल्लाह पाक की इसी में बेहतरी हो। बच्चे, किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। ज़बरदस्ती का रिश्ता बोझ बन जाता है। अगर अब लारेब आपके पास आए तो जैसे वो आपके साथ रहे आप भी वैसे ही रहना, और अगर वो ना भी आए तब भी आपने कोई बात दिल पे नहीं लेनी। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे पास तो सबसे बेहतरीन दोस्त मौजूद है। जल्दी से बताओ वो दोस्त कौन है। अल्लाह ताला, रसान से कहती वो मुस्कुरा दी। जब अल्लाह कोई चीज़ हमसे दूर करता है तो उसमें हमारी ही बेहतरी होती है। अगली बार वो हमें उस चीज़ से बेहतर चीज़ें इनाम कर देता है। बस हमें सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी दोस्त से नवाजा है, मैं बिला वजह ही उदास हो रही थी। आयशा की बात पर सवेरा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। खाला, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। सवेरा हंसी। करीबी मस्जिद में तहज्जुद की अजान की सदा बुलंद हुई। रात का तीसरा पहर, यानी खुदा से मुलाकात का पहर शुरू हो चुका था। अलविदाई कलिमात कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। फिजा में सुकून सरायत कर रहा था। वो उठकर नीचे की जानिब बढ़ गई। मौलवी साहब के खामोश होते ही चारों सू सन्नाटा छा गया। कितनी देर वो खला में मौजूद किसी गैर मरई नुक्ते को घूरता रहा।
ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ نرم آواز سماعت میں گونجنے لگی۔ اماں، ایک تیرا ہی آسرا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ماں کا لاڈلا ماں سے گڑ گڑا کر التجا کر رہا تھا۔ پتر، بندوں میں آسرے نہیں ڈھونڈتے، بندے تو آنے جانی شے ہے۔ سہارا اسے بنا جو ہمیشہ رہے گا، جو سب کا ولی، سب کا مددگار ہے۔ اماں، تیری آغوش کے بنا نیند نہیں آتی، تجھے دیکھے بنا چین نہیں ملتا۔ اماں، اب کوئی دم پڑ کر نہیں پھونکتا، کوئی نہیں کہتا خیر نال جا پتر، رب دے حوالے۔ اماں، تیرا لاڈلا تھک گیا ہے۔ ایک آنسو چپکے سے نکل کر آنکھ سے لڑک کر داڑھی میں جذب ہوا۔ عرش بھائی، سیری کر لیں۔ یاسمین جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتا اٹھ بیٹھا، اس بات سے انجان کہ اماں نے تو آخری ہچکی لیتے اسے بہترین ذات کے حوالے کر دیا تھا۔ پتر، رب دے حوالے۔ امی، یاسمین رات کو کتاب دے کر گئی تھی؟ الماری میں موجود ہر کتاب کو دیکھتے اس نے ماں سے استفسار کیا۔ نہیں بچے۔ ماں کا جواب سن کے سویرا نے غصے سے الماری بند کی۔ یہ لڑکی مجھ سے بہت پٹے گی۔ گھر سے نکل کر اس نے سامنے والے گھر کے دروازے پر دستک دینی چاہی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھہر گئی۔ وہ تیار سا موٹر سائیکل پر دھول صاف کر رہا تھا جب آفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ او میاں، تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے؟ کچن کی چوکھٹ پر کھڑی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے عرش کو گھور رہی تھی۔ جو زبان آپ کو بولنی نہیں آتی، لاپرواہی سے کہتا وہ صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگا۔ دیکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے کے تیور؟ عرش اپنے کام میں لگا رہا۔ پیچھے آفرین نے اس کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں دیکھتے عرش نے اپنے بال درست کیے۔ گندمی رنگت، ہلکی شیپ اور دراز قد و قامت اسے پرکشش بناتے تھے۔ وہ موٹر سائیکل گھسیٹتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب رفیق کی آواز پر قدم جم گئے۔ جس گھر میں رہ رہے ہو تمہیں اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں کون سی آفت آ رہی ہے؟ وہ پلٹا۔ ذمہ داری سے نہ میں نے پہلے جان چھڑائی ہے نہ اب۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی سارا راشن لے کر آیا ہوں۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کی بجلی کا بل عدیل جمع کروا دے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، پیسے اس میں لگ گئے ہیں۔ پہلے بھی تو سب دیکھتا رہا ہوں، بس اس مہینے گزارا کر لیں۔ 2 دن کی مسلسل چک چک سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اب یہ ہم پر احسان جتائے گا کہ یہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے؟ آفرین تن فن کرتے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ لاڈ صاحب، کوئی احسان نہیں کرتے تم خرچہ اٹھا کر۔ رہنے کے لیے چھت بھی ہے، تمہیں 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جاتی ہے، صبر شکر کرو۔ عرش نے بہت مشکلوں سے خود کو کچھ سخت بولنے سے روکا تھا۔ عزت؟ کون سی عزت؟ سال میں چند دن ہی تو اسے تازہ کھانا ملتا ہے، اور گھر وہ جس کا دروازہ بند ہو جانے پر پوری رات اسے باہر شیڈ میں کھڑا رہ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے پیچھے تخت پر اخبار پڑھتے اپنے چچا کو دیکھا۔ چلو آفرین تو غیر تھی، لیکن وہ تو سگا چچا تھا، اسے تو خون کا رشتہ تھا، وہی کچھ ترمی کر لیا کرے۔ لیکن آج کل تو سگے ستیلوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس نے جھٹکے سے پلٹتے دروازہ کھولا۔ وہ جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی اچانک دروازہ کھولنے پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ عرش نے اسے دیکھا۔ سیاہ عبایا اور نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ چند سیکنڈز کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، پھر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی سویرا جلدی سے اندر چلی گئی۔ امتحانات ختم ہوتے ہی سویرا کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئیں۔ اس کا BA مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس نے ٹیوشن والے بچوں کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ صحن میں آ گئی، جہاں دادی پنکھے کے سامنے بیٹھی نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ ہو گئی میری بچی کی نیند پوری؟ تسبیح ایک جانب رکھ کے وہ سویرا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین ہوگی صبح سے 3 چکر لگا چکی ہے۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے یاسمین ہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا نشہ کر کے سوئی ہو۔ سویرا نے دروازہ بند کر کے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ استغفر اللہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اوہ دادی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ یاسمین دانت نکالتے ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں نے شرم و حیا کہاں بیچ کھائی ہے، بیچ دروازے پر کھڑے ہو کر لڑکیاں نشے کا نام لے رہی ہیں۔ او ہو دادی، نام ہی تو لیا ہے میں نے، کون سا نشہ کرنا شروع ہو گئی ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاسمین کہہ لگا کر ہنسنے لگی، جبکہ سویرا ہنسی ضبط کرتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی، جہاں سدرا بریانی کا سامان نکال رہی تھیں۔ امی، آپ جا کر آرام کریں، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے سدرا کو باہر بھیجتے کمر پر پھیلے گیلے بال جوڑے
की शक्ल में बांधे और काम में लग गई। यास्मीन उसके पास शेल्फ पर चढ़कर बैठ गई। 1 घंटे तक बिरयानी तैयार हो गई थी। दम पर रखकर वो बावर्ची खाने में मौजूद मूढ़े पर बैठ गई। सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे अर्श भाई की बहुत फिक्र है। अम्मा तो सारे लिहाज भूल चुकी हैं। बातों के दरमियान यास्मीन ने अर्श का जिक्र छेड़ दिया। वो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? एक अरसे से दिल में दबी बात लबों पर आ गई। इतना महंगाई का दौर है, कहाँ जाएंगे? 20,000 तनख्वाह में मकान का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, ये सब कैसा पूरा करेंगे? सवेरा ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर खामोशी रही। मुझे इतना तरस आता है जब हम सब कमरे में एसी में सोते हैं और वो छत पर जाकर सिर्फ चंद घंटों की नींद लेते हैं। सवेरा चूल्हा बंद करके बर्तन निकालने लगी। अल्लाह पाक आसानियाँ करें, उसने दिल से दुआ दी। यास्मीन ने सर पर हाथ मारा। जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। वो दोनों बावर्ची खाने से निकलकर बरामदे में रखी मेज पर बर्तन लगाने लगीं। रोज़ा खुलने में कुछ ही देर रह गई थी। कल अर्श भाई की सालगिरह है। तोहफा तो मैं ले चुकी हूँ, बस तुम अच्छी सी कुछ बातें और दुआएं लिख देना। ये काम मुझसे नहीं होता। फ्रिज से शरबत निकलते सवेरा के हाथ सुस्त हुए। मैं कैसे लिख सकती हूँ? सवेरा ने साफ इनकार करते मेज पर जाकर जग रखा। इन खूबसूरत हाथों से। यास्मीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं कुछ लिख रही। सवेरा, हरगिज नहीं। इल्तजा रद्द कर दी गई। यास्मीन मुंह लटकाकर जाने के लिए पलट गई। रुको, वो झटके से पलटी। मुझे पता था तुम मेरे नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई। खुश फहमी का लेवल जरा कम करो। बिरयानी निकाल रही हूँ, लेती जाओ। सवेरा की बात पर यास्मीन मुंह बनाते उसके पीछे किचन की जानिब बढ़ गई। घड़ी की सुइयां जूं ही 12 से जा मिली। अर्श के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो टी शर्ट और ट्राउजर्स पहने बेड पर किताबों में सर दिए बैठा था। कल उसके एमए का आखिरी इम्तिहान था। दिन रात की गई अनथक मेहनत से आखिरकार उसकी तालीम मुकम्मल होने को थी। उसने इंटरमीडिएट कॉलेज से किया था और इसके बाद की तालीम प्राइवेट हासिल की थी। किताब एक तरफ रखते उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने यास्मीन खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अर्श भाई। मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वैसे पता तो मुझे पहले भी नहीं चलता। सच बताऊं, बड़ी तंग हूं मैं अपनी नींद से, जो मुझे दुनिया से पूरी तरह बेगाना कर देती है। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ट्रे थामे कमरे में आ गई। हाय अल्लाह, इतनी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं इतना? वो किताबें एक तरफ करने लगी। इधर आपका ये हाल है, उधर सवेरा किताबों में सर दिए रहती है। वो तो शुक्र है उसका बीए मुकम्मल हो गया। अर्श खामोश सा पीछे खड़ा रहा। आपकी तबीयत ठीक है? इतने खामोश क्यों हैं? यास्मीन की आवाज़ में फिक्रमंदी छा गई। तुम्हारी पटर पटर चलती जुबान के आगे कोई कैसे बोलने की गुस्ताखी कर सकता है? अर्श ने आगे बढ़कर ट्रे से चाय का मग उठाया। मैं कहाँ इतना बोलती हूँ? उसके मुंह के जाविये बिगड़े। जी बिल्कुल, आप कहाँ बोलती हैं? खैर, इतने नवाजिशों की वजह जान सकता हूँ? उसने ट्रे में रखे लवाजमात की जानिब इशारा किया। मुझे पता है आपने रात को खाना नहीं खाया। मैं सो गई थी, इसलिए आपके आने का पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र है 12 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। बोलते बोलते उसने सर पर हाथ मारा। बातों के चक्कर में अहम काम तो भूल ही गई। वो जल्दी से बाहर गई और हाथ में तोहफा लिए वापस आई। सालगिरह मुबारक अर्श भाई। अर्श ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें याद था? लो, भला मैं पहले कभी भूली हूँ जो अब भूल जाती? आप तो मेरे चहेते भाई हैं। अर्श ने मुस्कुराते तोहफा थाम लिया। हमेशा खुश रहो। उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते अर्श की आवाज़ आबदीदा थी। एक यास्मीन ही तो उसका इतना ख्याल रखती थी। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, सहरी में उठना भी है। आप जल्दी से ये बिरयानी खा लें, खास सवेरा ने आपके लिए भेजी है। अर्श ने झटके से यास्मीन को देखा। और तुम सब? वो बात मुकम्मल करता इससे पहले यास्मीन बोल उठी। हम सब की अलग थी। उसे अम्मा का अच्छे से पता है, इसलिए उसने आपके लिए अलग प्लेट बनाई है। चची को तो नहीं बताया? नहीं, अम्मा को तो मैंने कहा था ये मेरी है। यास्मीन की बात पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। सही फप्पे कुटनी हो तुम। वो बैठा ट्रे आगे करने लगा। कार्ड खोलकर ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इल्तिजाओं से लिखवाया है। मैंने तो नहीं पढ़ा, आप सुबह बता दीजिएगा क्या लिखा है। किससे लिखवाया है? अर्श ने चम्मच भरकर मुंह की जानिब ले जाते इस्तफसार किया। सवेरा से। हाथ हवा में ही ठहर गया। वो बोलकर चली गई, लेकिन अर्श जहाँ था वहीं थम गया। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया, फिर तोहफा उठाकर बेड पर आ गया। प्लेट एक तरफ करते उसने डब्बा खोला। सबसे ऊपर सफ़ेद लिफाफा था जिस पर सालगिरह मुबारक लिखा हुआ था। उसके साथ मैरून रंग की ड्रेस शर्ट मौजूद थी। उसने शर्ट देखकर एक तरफ रखी, फिर लिफाफा उठाकर उसमें से तयशुदा कागज़ निकालकर खोलने लगा। नीली स्याही सी फैले लफ्ज़ नज़रों के सामने झिलमिल करने लगे।
सालगिरह मुबारक। आपके इस खास दिन पर मैं आपको अपनी दुआओं की रोशनियों का भरा चिराग थमाती हूँ कि जब आपको लगे आप तन्हा हैं, आपकी ज़िंदगी अंधेरों में घिरती चली जा रही है, तो तब ये चिराग आपकी राह को रोशन कर दे, तन्हाई में आपका साथी और अंधेरे में नूर बन जाए। आपके इस खास दिन पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आने वाला हर दिन पहले से बेहतर और खूबसूरत होगा। ज़िंदगी गर्दिश का नाम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी आजमाइश बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होती। आजमाइश को सब्र की भट्टी में जलाकर कर देने से इनाम वजूद में आते हैं, और रब्बे कायनात कभी भी सिला देने से इनकार नहीं करते। वो किए गए हर अमल का सिला ज़रूर देते हैं। आपसे जो चीज़ ले ली गई है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको ज़रूर उसके बदले में कुछ ऐसा अता कर दिया जाएगा जो आपका मरहम बन जाएगा। हर दर्द से पहले उसका मरहम तैयार कर दिया जाता है। बस कोई इसे जल्द हासिल कर लेता है तो कोई ताख़ीर से, लेकिन मरहम मिलता ज़रूर है। अर्श ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो अच्छे से जानता था सवेरा ने किस तकलीफ का जिक्र किया था। माँ का भरी दुनिया में तन्हा छोड़ जाने का। बाप तो बचपन में ही छोड़ गया था, लेकिन माँ तो बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ी थी। उसने आंखें खोली। आखिर में बस इतना कहूँगी, आपको ज़िंदगी मुबारक। अर्श न जाने कितनी देर लफ्ज़ों को पढ़ता रहा। नीली स्याही से पहले अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो उम्मीद थे। उसे लग रहा था वो जो हार गया है, सवेरा ने उसे एक नई उम्मीद दिला दी है कि ज़िंदगी के हकीकी दिन तो अभी आने हैं, सब्र का अजर तो अभी मिलना है। उसने कागज़ को एहतियात से अपने वॉलेट में रख लिया। सुबह से ही उसके सर में शदीद दर्द था। आजकल उसे बुखार और सर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। बामुश्किल मगरिब की नमाज पढ़कर उसने सर दर्द की दवा ली और 2 घंटों के लिए सो गई। सवेरा, यास्मीन सीधा ऊपर उसके कमरे में आ गई थी। उठ जाओ सवेरा, वो उसके चेहरे से चादर हटाते हुए बोली। क्या मुसीबत है? वो शदीद बेजार हुई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। यास्मीन की बात सुन के वो भड़क कर उठ बैठी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कौन सा वक्त है बाजार जाने का? और दूसरा, आज बहुत रश होगा। तुम्हें पता है मुझे रात को बाजार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिखरे हुए बालों को समेटते उसने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाया। बस 2 दुकानों में जाना है, खाला भी साथ आ रही है, तुम भी उठ जाओ। उन्होंने कहा है तो मैं लाजमी लेकर आऊँ। वो लजादत भरा अंदाज अपनाए हुए थी। अम्मी भी ना। कुछ देर बाद वो तीनों तंग गलियों से होती बाजार की जानिब बढ़ रही थीं। घर से बाजार तक का रास्ता बमुश्किल 5 मिनट का ही था। गलियों चौराहों में जैसे लोगों का सैलाब उमड़ आया था। तेज रोशनी में स्टॉल जगमग कर रहे थे। इतने हजूम में सवेरा का दिल घबराने लगा। भूरे अबाया और निकाब में उसकी आंखें उतरी हुई मालूम हो रही थीं। अम्मी, जल्दी करें। यास्मीन और सिद्रा को चूड़ियों के स्टॉल पर रुकता देखकर वो झुंझला कर बोली। सूट के साथ की चूड़ियां देख लो, तुमने कुछ भी नहीं लिया। सिद्रा ने चादर दुरुस्त करते उसे आगे किया तो वो इनकार करती पीछे हो गई। जो है बस वही पहन लूंगी, आप बस घर चलें। हाँ बस चल रहे हैं, मैं जूता तो ले लूं। दुकानदार को पैसे पकड़ाकर सामान पकड़ती यास्मीन आगे बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे चल दी। शीशे का दरवाज़ा धकेलती वो तीनों एक शानदार जूतों की दुकान में दाखिल हुए। एसी की ठंडी हवा महसूस करते ही सवेरा ने पुरसकून सांस लिया था। दुकान की चमक दमक देखने लायक थी। दुकान में काफ़ी रश था। यास्मीन और सिद्रा आगे बढ़कर जूते देखने लगे, जबकि सवेरा कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो जो एक कस्टमर का बिल बना रहा था, जो ही उसने सर उठाया, नज़र पास ही कुर्सी पर बैठी निकाब वाली लड़की पर गई। अर्श को गुमान हुआ कि वो सवेरा है, लेकिन सोच को झटक कर वो काम में मशगूल हो गया। सवेरा शीशे के पीछे मौजूद दोस्तों को गौर से देख रही थी। तभी उसे लाल रंग की हील वाली जूती बहुत पसंद आ गई। सुने भाई, ये वाली दिखाइएगा। सवेरा ने पास खड़े दुकानदार को इशारे से जूता बताया। अर्श ने सवेरा की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा। वो गुमान नहीं, हकीकत थी। इतने लोगों की आवाज़ों में अर्श ने सवेरा की आवाज़ को पहचान लिया था। काबिल सताइश बात थी। दुकानदार ने सवेरा के साइज के जूते मंगवाकर उसके सामने रखे। अर्श उनकी जानिब भी मुतवज्जे था। सवेरा ने दायां पांव लाल रंग के हील वाले जूते में डाला तो ऐसा लगा वो बना ही उसके लिए था। स्ट्रैप बंद करने के लिए दुकानदार ने हाथ बढ़ाया ही था कि वो फौरन बोल उठी, मैं खुद कर लूँगी। वो पीछे हो गया तो सवेरा ने झुककर स्ट्रैप बंद किए। दोनों जूते पहनकर वो चलती हुई शीशे के सामने आकर पाँव का अक्स देखने लगी। जूते उसके पाँव में जच रहे थे। अर्श नजरें मोड़कर अपने काम में मसरूफ हो गया। यास्मीन के साथ वो बिल अदा करने आई तो अर्श को देखकर चौंक गई। उसे नहीं इल्म था कि अर्श यहाँ काम करता है। आने से पहले बता देती, उसने सामान यास्मीन की तरफ बढ़ाते कहा। सवेरा पर्स में झुकी पैसे निकाल रही थी। बस अचानक प्रोग्राम बन गया। अर्श ने नजरें झुकाए सवेरा से पैसे थामकर रसीद उसके हवाले की।
خالہ پانی منگواؤں؟ وہ سدرا کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں بچے، بس اب گھر چلیں گے، تم بھی جلدی آ جانا۔ سدرا کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کل عید تھی، انہیں آج دیر تک رک کر ساری کلوزنگ کرنی تھی۔ وہ تینوں دکان سے جو ہی باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل سوار رش میں جگہ بناتا تیزی سے نکلا۔ زوردار چیخ سویرا کے منہ میں دم توڑ گئی۔ ہائے میری بچی! سدرا نے فوراً سویرا کو پکڑا۔ موٹر سائیکل کے دونوں ٹائر اس کا دایاں پاؤں زخمی کر چکے تھے۔ اندھا منحوس مارا! سدرا موٹر سائیکل سوار کو کوسنے لگی۔ سویرا کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ چکا تھا، اس میں سے تیزی سے خون نکلنے لگا۔ سدرا گھبرا گئی۔ یاسمین نے فوراً اس کے ہاتھ سے سامان پکڑا۔ ارد گرد لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ یاسمین بھکلائی ہوئی اسی دکان کی جانب پلٹی۔ سویرا نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سدرا سویرا کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ گھر سے ہی نہ ڈال کر چلی تھی، دیکھ لو اب انجام۔ سدرا الٹا اسی پر چڑھ دوڑی۔ امی خدا کے لیے ڈانٹے تو مت! سویرا ویسے ہی بھری پڑی تھی۔ سدرا کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یاسمین کے ساتھ تیزی سے آتا عرش اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان حالی میں ان کی جانب بڑھا۔ عرش نے سویرا کے پاؤں کی جانب دیکھا جو خون سے لال ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ لگ گئی ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، ساتھ ہی گلی میں کلینک ہے۔ اس نے سدرا کو ساتھ چلنے کا کہا۔ آپ چل لیں گی؟ بس تھوڑا سا ہی آگے ہے۔ آپ کی بار پلٹ کر سویرا سے استفسار کیا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر سویرا کا پاؤں صاف کر کے اس پر مرہم لگا رہی تھی۔ سدرا اور یاسمین باہر بیٹھے تھے، جبکہ عرش دیوار کے ساتھ کمر لگائے سینے پر بازو باندھے ڈاکٹر کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میری ہی نظر لگ گئی ہوگی، اس نے پٹی میں قید پاؤں کو دیکھتے سوچا۔ پٹی کر کے ڈاکٹر سیدھی ہوئی اور دوائی والی پرچی عرش کی جانب بڑھائی۔ سویرا کا پاؤں سن ہو رہا تھا۔ وہ کرسی کا سہارا لیے کھڑی تو ہو گئی تھی، لیکن قدم اٹھانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں خالہ کو بھیجتا ہوں۔ سدرا کو اندر بھیج کر اس نے ان کے لیے رکشہ منگوایا اور سامان یاسمین کو پکڑاتے ہوئے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ گھر آتے ہی وہ دادی کے کمرے میں لیٹ گئی۔ سر درد ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا تھا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے وہ گھر لوٹا تھا۔ تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ موٹر سائیکل سے اتر کر اس نے 4 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کی چابی آفرین نے اسے رکھنے ہی نہیں دی تھی۔ 10 بار وہ چابی بنوا چکا تھا، ہر بار چابی غائب ہو جاتی تھی۔ 5ویں بار دستک دیتے اس نے زور سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ کیا مصیبت ہے! غصے اور تھکن سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سویرا جو نماز پڑھ کر باہر برآمدے میں آ کر بیٹھی تھی، مسلسل دستک سن کر وہ آہستہ سے اٹھ کر کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر یاسمین کو فون ملایا۔ تیسری گھنٹی پر فون ہانیہ نے اٹھایا تھا۔ کون؟ غنودگی میں استفسار کیا گیا۔ سویرا بات کر رہی ہوں، فوراً اٹھ کر دروازہ کھولو۔ کیوں؟ فضول سوال مت کرو، جلدی اٹھو۔ وہ نیند میں جھولتی دروازہ کھولنے آئی تو سامنے عرش جو غصے سے بھرا کھڑا تھا۔ ہانیہ کو بنا چادر کے دیکھ کر نظریں پھیرتا موٹر سائیکل گھر کے اندر کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ مسکراتے اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ وہ درشتگی سے پلٹا۔ کیا تکلیف ہے؟ نکلو یہاں سے! اسے شدید نفرت تھی ہانیہ سے، جو اپنا عورت ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ آج عید ہے اور میں آپ کے دید کی پیاسی ہوں۔ وہ کمینگی کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے! ہاں جا رہی ہوں، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خفگی سے منہ بناتی پلٹ گئی۔ عرش نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ اسے نیند تو بہت آ رہی تھی، لیکن وہ الماری سے سفید شلوار قمیض نکالتا باتھ روم میں گھس گیا۔ سفید کلیوں والا فراک پہنے وہ آج آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگی۔ نعیم صاحب مسجد سے لوٹنے ہی والے تھے، وہ بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے دادی کو مبارکباد دی اور ان سے خوب دعائیں لینے کے بعد وہ آہستہ سے چلتی کچن میں آ گئی، جہاں سدرا فریج سے کھیر نکال رہی تھیں۔ عید مبارک امی! وہ ماں کے گلے لگ گئی۔ خیر مبارک چندا، تمہیں بھی عید مبارک، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھیں۔ سر پر پیار کرتے دعا دی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سفید رنگ میں جیسے وہ نکھر سی گئی تھی۔ وہ سب برآمدے میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ ٹیلی ویژن پر عید کا پروگرام چل رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سدرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے عرش سفید کرتے شلوار میں ملبوس ہاتھ میں کیک لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم خالہ، عید مبارک! اس نے سدرا کے سامنے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام بچے، خیر مبارک! مجھے پتا تھا سب سے پہلے میرا بیٹا ہی عید ملنے آئے گا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اندر آئے۔ سویرا سفید آنچل سے ہی چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔
7 साल पहले नईम साहब मोहल्ले में आए थे और इन 7 सालों में अपने इखलाक और सादा तबीयत से वो सबके दिलों में अपना मकाम बना चुके थे। अर्श को सिद्रा और नईम ने दोनों ने बहुत प्यार दिया। सलमा जो कि अर्श की वालदा थी, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सिद्रा के साथ, इसी वजह से वो उनकी बहुत इज्जत करता था। अर्श को पैदल जगह जगह जाते देखकर नईम साहब ने ही किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी, जो 1 साल पहले मुकम्मल अर्श की मलकियत बन चुकी थी। दादी से दुआएं लेने के बाद वो नईम साहब से गले मिल रहा था जब गैर इरादा तौर पर नज़र सवेरा की पश्च से टकराई। वो कमरे में जा रही थी, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और कलियों वाला फ्रॉक पहने, सर सफ़ेद आंचल से ढका हुआ। बैठो बच्चे। वो नईम साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सिद्रा उसके लिए खीर लेने चली गई। दोपहर को नईम साहब के किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वो उनकी तरफ चले गए। जबकि शाम होती ही उनकी तरफ मेहमान आ गए। सिद्रा ने सवेरा को आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। तुम्हारे अब्बा को चीनी का कहा था, वो लाए ही नहीं। ऐसा करो, सामने अदील या अर्श होगा, उसे कहो दुकान से चीनी ला दें। वो कमरे में आकर यास्मीन को फ़ोन करने लगी, लेकिन यास्मीन फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो कुछ सोचती चादर लेकर बाहर निकल आई। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर में आ गई। आफरीन खाला, उसने आवाज़ दी। बाएं जानिब से हानिया की आवाज़ आ रही थी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, 2 मिनटों में निकाल दूंगी। सवेरा की आंखें हैरत से फैल गईं। हानिया बीबी, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम जैसों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा लिहाज सिर्फ चचा की वजह से कर रहा हूँ। अपनी हद में रहो। अर्श की आंखों से लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले ही नींद से जागा है। तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ोगे? तुम तो अपने आप को भी देखने लायक नहीं हो। दूसरों की छत तले रहते हो, सुबह से शाम तक बाहर धक्के खाते फिरते हो। कदर करने वाला तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने सहारा दिया था। हानिया सारे लिहाज बुलाया जिसका जब्त आजमा रही थी। अर्श ने गुस्से से मुठियां भींच लीं, आंखें सुर्ख हो रही थीं। हानिया, सवेरा की तेज आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अर्श तेजी से बाहर निकल गया। उसका जब्त जवाब दे रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस अंदाज में तुम अर्श से बात कर रही थी? उम्र का तो तुमने लिहाज रखा नहीं, अपने रिश्ते का ही रख लेती। वो शीजी तासुब से उसे देखती बोल रही थी। तुम्हें इस मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। हानिया ने बदतमीजी से कहा। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो हानिया, कि तुम्हारा सांस बंद हो जाए और तुम ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बात मुकम्मल करके वो पलट गई। घर आकर पैसे लिए और दुकान की जानिब बढ़ गई। गली के नुक्कड़ में ही परचून की दुकान थी। अर्श दुकान की सीढ़ी पर बैठा शदीद इज़्तिराबी कैफियत में था। सवेरा को सामने से आता देखकर उसे ख्याल आया, यकीनन वो कुछ कहने ही आई होगी। फ़ौरन से उठकर उसके पास आया। मुझे बता दें क्या मंगवाना है। सवेरा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे पैसे और लिस्ट उसके हाथ में रख दी। आप जाएं, मैं ले आता हूँ। वो पलट गई। अर्श की नज़रों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो घर में दाखिल नहीं हो गई। सवेरा का पाँव पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन सर्द का दर्द एक लम्हे उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दर्द के बायस वो सोने से कासिर थी। आखिर थक कर वो उठ बैठी। फजर की अजान हुए आधा घंटा गुजर चुका था। वजू करके उसने नमाज अदा की और ताज़ा हवा लेने छत पर आ गई। आज ईद का तीसरा दिन भी खैरियत से गुजर चुका था। वो घर में ही रही थी। रिश्तेदार को इतने करीबी थे नहीं कि वो कहीं जाती। नईम साहब इकलौती औलाद थे और सिद्रा का एक भाई था जो कि इस्लामाबाद में मुकीम था और एक बहन अमेरिका में। इसलिए ईद भी उसने यास्मीन के साथ हंसी मजाक करते गुजारी। वो अलग बात थी कि हानिया की बातें उसके दिमाग में घूमती रही थीं। कल सबका बादशाही मस्जिद जाने का इरादा था। सवेरा कदम कदम चलती मुंडेर के पास आ गई। दूर बादशाही मस्जिद के रोशन गुंबद नजर आ रहे थे। बिखरे जुल्फों की तरह पहली रात अब समेट रही थी। पहली तारीखों का चांद मंदिर से गायब हो रहा था। मिटते सितारे आकाश में नूर बिखेर रहे थे। ठंडी सुकून बख्शवा पैगाम दे रही थी कि रहमत आलम से झोलियां भर लो। वो बादशाही मस्जिद के ओर से निकलता सूरज देखने लगी। पीछे फासले पर अर्श भी उसी मंदिर के शहर में था। अंदरूने लाहौर जाग उठा था। बादशाही मस्जिद के गुंबद और मीनारों से परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक के जाने बढ़ा और एक मदार में घूमने लगा। ये मंजर देखती आंखें चमक रही थीं। वो सर उठाए परवाज भरते परिंदों को देखने लगी। कुदरत के हसीन मनाजिर हर तकलीफ मिटा देते हैं। बस सामने होती है कुदरत और पुकार में होता है कादिर। जब पुकार में हो कादिर मुतलक तो तब होती है सुकून कल्बी की शुरुआत और फिर दिल ईमान ले आता है कि यकीनन अंजाम आगाज से बेहतर होगा।
अभी उन्हें आए 1 घंटा ही गुजरा था कि गर्मी से सबकी हालत ख़राब होने लगी। वो सब खुद तो आए ही थे, यास्मीन अर्श को भी ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। सिद्रा और आफरीन तो मस्जिद के बरामदे में बैठ गए, जबकि यास्मीन और सवेरा बातों में मगन मस्जिद की अंदरूनी इमारत देखने में मशगूल थीं। हानिया हस्बे मामूल किसी से फ़ोन पर बात करती एक जानिब चली गई। अर्श शदीद उकताहट का शिकार था। मौज़न की आवाज़ फिज़ा में बुलंद हुई तो सब असर की नमाज के लिए खड़े हो गए। मर्दों की अलग और औरतों की अलग सफ़ें बिछ गईं। नमाज से फारिग होने के बाद सब सहन में इकट्ठे हुए। तौबा, इतनी गर्मी है। हानिया दुपट्टे के पल्लू से खुद को हवा देते बोली। सब गर्मी से बेहाल हो रहे थे। अर्श ने कनखियों से सवेरा को देखा, जो सर से लेकर पांव तक ढकी हुई थी, लेकिन मजाल है जो उसने एक बार भी गर्मी की शिकायत की हो। अर्श ने सवेरा की नज़रों के ताकुब में देखा। सहन की एक जानिब बहुत से कबूतर सुकून से बैठे थे, लेकिन 2 साल बच्चे खिलखिलाते उनको पकड़ने की कोशिश में थी। बच्चे के करीब आते ही वो उड़ जाते। उनके उड़ने पर वो ज़ोर से हंसती, अपनी माँ की जानिब भागती। अर्श मुस्कुरा दिया, यकीनन वो भी मुस्कुरा रही थी। वो सब मस्जिद से बाहर निकल आए। सीढ़ियां उतरकर दाएं जानिब अल्लामा इकबाल का मज़ार था और सामने रंग बिरंगे फूलों से सजा बागीचा। वो सब वापसी के लिए चल पड़े। गर्मी की वजह से खाने का इरादा मुलतवी करके सबने ठंडा शेक पीने का फैसला किया। सवेरा अपने ध्यान में चल रही थी कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा आने से उसके पांव लड़खड़ा गए। वो रुक गई और फौरन किसी चीज़ का सहारा लिया। इर्द गिर्द की आवाज़ें बंद हो गईं। कानों में सीटी की आवाज़ महसूस होने लगी। चंद लम्हे वो आंखें बंद किए खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। उसने सामने देखा, सब आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने माँ को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सवेरा ने उस चीज़ को देखा जिसका उसने सहारा लिया था। नजरें नेवी ब्लू शर्ट से होती अर्श के चेहरे तक गईं, जिसके चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी की लकीरें वाज़ेह थीं। सवेरा ने मजबूती से अर्श का बाजू पकड़ रखा था। सवेरा, आप ठीक हैं? वो पूछ रहा था। वो एक झटके से पीछे हुई। माफ़ कीजिएगा, मुझे एकदम से चक्कर आ गया था। शर्मिंदगी से उसकी आवाज़ कांप गई। मैं खाला को आवाज़ दे रहा था, लेकिन शोर के बायस उन तक आवाज़ नहीं गई। आप ठीक हैं? इससे पहले सवेरा कोई जवाब देती, एक बच्ची लकड़ी के बांस पर मोती के फूलों के गजरे लगाए उनके पास आई। बाजी, ये ले लो, हाथों में बड़े प्यारे लगेंगे। बच्ची को देखते सवेरा ने उसे पैसे देना चाहे, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। अर्श ने जेब से पैसे निकालकर बच्ची को पकड़ाए। हमें गजरे नहीं चाहिए। सवेरा ने बच्ची को गजरे उतारते देखा तो फौरन मना किया। नहीं बाजी, मैं भीख नहीं लेती। गजरे नहीं लेने तो पैसे भी मत दो। अच्छा, नाराज ना हो, लाओ दो। बच्ची गजरे अर्श को पकड़ाती चली गई। अर्श ने गजरे सवेरा की जानिब बढ़ाए ही थे कि तेजी से किसी ने उसके हाथ से गजरे झपट लिए। शुक्रिया अर्श। हानिया ने तेजी से गजरे अपने हाथों में पहन लिए। सवेरा और अर्श दोनों ही उसके अचानक आमद पर घबरा गए थे। बच्ची बहुत मासूम थी, इसलिए मैं गजरे लेने रुक गई। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए। सवेरा ने बात संभालनी चाहिए। इतनी वजाहत क्यों दे रही हो? हानिया मीठे मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली। मैं वजाहत नहीं दे रही, सवेरा ने संजीदगी से कहा। खैर, जो भी है, हम सब सामने चाट खा रहे हैं। तुम दोनों का जब दिल चाहे आ जाना। हानिया बोलकर पलट गई। सवेरा ने गुस्से से उसकी पश्त को देखा। माफ़ी चाहता हूँ, इसका दिमाग ख़राब है। अर्श का पर्स चलता तो वो कब का हानिया को कत्ल कर चुका होता। वो दोनों दुकान के जानिब बढ़ गए। रोज़मर्रा के काम शुरू हो चुके थे और साथ ही बरसात की आमद भी हो चुकी थी। आज सुबह से ही बारिश जोरों शोर से बरस रही थी और उसके रुकने का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की गरज से सवेरा की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरे का राज था। बिजली बंद थी। तेज चलती हवा और गरजते बादल दिल दहला रहे थे। कसलमंदी से आंखों के दरवार करते उसने बायां हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। चंद लम्हों बाद उसने स्क्रीन को देखा कि टाइम देख सके। रात के 3 बज रहे थे। सवेरा ने फ़ोन वापस रख दिया और खालिद ज़हने की कैफियत में अंधेरे को घूरती रही। वो रात 9 बजे से सो रही थी। आजकल वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही सोई पाई जाती थी। वो रोज़ आगे दाखिला का इरादा करती, लेकिन अगले ही लम्हे रद्द कर देती कि 1 साल आराम कर लिया जाए, अगले साल दाखिला ले लिया जाएगा। भारी होते सर के साथ वो सीधी होकर बैठी और बालों का हल्का सा जूड़ा बनाकर वजू के लिए उठ गई। कमरे में गली में लगे बल्ब की हल्की रोशनी आ रही थी। वो खिड़की के पास आ गई। नज़र नीचे शेड पे मोटरसाइकिल के साथ खड़े अर्श पर गई तो उसे झटका लगा। वो रात से उड़द खड़ा था। सवेरा ने फ़ौरन फ़ोन उठाकर यास्मीन का नंबर मिलाया।
घंटी मुसलसल बज रही थी, लेकिन दूसरी जानिब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन पलंग पर फेंकते सवेरा नीचे आई। नईम साहब नमाज के लिए उठ चुके थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है मेरी रानी की? रात को जल्दी क्यों सो गई? नईम साहब ने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। जी अब्बा, मैं ठीक हूँ। आप बाहर जाकर अर्श को देखें, वो रात से बाहर खड़े हैं। यास्मीन को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। अल्लाह गारत करे रफ़ीक को, खुदा का खौफ नहीं है। यतीम बच्चे पर इतना जुल्म। जा नईम, अर्श को अंदर लेकर आ। बच्चा पूरी रात बारिश में भीगता रहा है। दादी ने अफसोस किया। नईम साहब तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गए। चाबी नहीं देनी तो दीवारों से तारे तो हटा दे। दीवार फलांग कर ही बेचारा अंदर चला जाए। सवेरा ने जल्दी से बावर्ची खाने में आकर चाय और अंडा चूल्हे पर चढ़ाया। अब्बा अर्श को मेहमान खाने में ले गए थे। नईम के कपड़े देकर आई हूँ, नहा कर आता है तो चाय भिजवा देना। सिद्रा के चेहरे पर भी दुख छाया हुआ था। अर्श तौलिए से बाल रगड़ता पलंग पर आकर बैठा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। नईम साहब सामने कुर्सी पर बैठे थे। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो हमारा दरवाज़ा खटका देते, ये नहीं तो मुझे फ़ोन ही कर देते, उन्होंने नाराज़गी से कहा। अर्श को बुखार महसूस हो रहा था। वो तो सवेरा ने मुझे आकर बताया कि तुम बाहर खड़े हो, तब मुझे इल्म हुआ। वो ना देखती तो तुम सुबह तक ऐसे ही खड़े रहते। अब्बा, सवेरा ने कमरे के बाहर खड़े होकर नईम साहब को पुकारा तो वो उठकर बाहर चले गए। अर्श फ़ोन देखने लगा। क्या याद चल रहा है या भीगने के बाद नकारा हो चुका है? नईम साहब ने ट्रे उसके सामने रखी। इस सब की क्या ज़रूरत थी? उबला हुआ अंडा, चाय और बुखार की दवाई देखते उसने नईम साहब को कहा। बिल्कुल ज़रूरत थी। ये तुम्हारा अपना ही घर है। आराम से चाय पीकर सो जाओ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। वो दरवाज़ा बंद करते चले गए तो अर्श कमर तकिए से लगाकर लेट गया। जिस्म दर्द करने लगा था। उसने चाय के मग को देखा। सवेरा ने मुझे आकर बताया कि तुम बाहर खड़े हो, तब मुझे इल्म हुआ। कुछ देर पहले कही गई नईम साहब की बात समात में गूंजी। उसने हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। ऊपर कमरे में सवेरा नमाज पढ़कर मेज़ के पास आ गई और किताबों के साथ रखी फाइल उठाकर देखने लगी। उसने कुछ कागजात की तस्वीरें बनाई और उनके साथ पैगाम लेकर एक नंबर पर तस्वीरें भेज दी। बाहर रोशनी छाने लगी थी। रिमझिम अब भी बरस रही थी। अर्श की इजाज़त मिलते ही यास्मीन कमरे में दाखिल हुई। आप उठ क्यों गए? यास्मीन ने आगे बढ़कर उसे छाए थमाई। वो गीले बाल संवार रहा था। मुसलसल लेटे रहने से मेरी कमर दुख गई है, इतने आराम की आदत नहीं है मुझे। उसने मग लबों से लगाया। शाम को शराफत से किताबें लेकर आ जाना, अगले हफ्ते तुम्हारे इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। यास्मीन ने इस बात पर सर हिलाकर हाथ उसके सामने किया। ये लें, इसे अपने पास रखें। यास्मीन ने घर की चाबी उसके हवाले की। चच्ची तुम पर गुस्सा करेंगी। करती रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलकर वो बाहर चली गई तो अर्श घर से बाहर निकल आया। वो पहले से ताज़ा दम लग रहा था। आज इतवार का दिन था। गली में खूब रौनक का समा था। वो गेट के साथ खड़ा बच्चों को देखने लगा। पास से जाते शनासा लोगों को भी सलाम कर लेता। उसने चाय का घूंट भरा। अर्श भाई, कहानी सुना दें। छोटी बच्चियां तो साथ घर की सीढ़ी पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थीं। उससे फरमाइश करने लगीं। क्रिकेट खेलते बच्चे भी उनकी जानिब मुतवज्जे हुए। सुनाए ना अर्श भाई। वो बौखला गया। अंदर सहन में झाड़ू लगाती सवेरा तक बासानी आवाज़ जा रही थी। वो बच्चों की फरमाइश सुनकर हंस दी। मुझे कोई कहानी नहीं आती। अर्श ने जान छुड़ाई। आप इतने ज़्यादा बड़े हो गए फिर भी आपको कहानी नहीं आती? बच्ची की बात पर बाकी सब हंसने लगे। सुनाए ना हर्ष भाई। वो सब जिद करने लगे। अच्छा अच्छा सुना रहा हूँ। अर्श ने दिमाग पर जोर डालना चाहा। अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वालों बच्चों को क्या कहानी सुनाए। एक शहजादा था। बच्चे उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। एक शहजादी थी। वो रुक गया। जब काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो एक बच्चा बोल उठा। आगे क्या हुआ? आगे क्या होना है, वो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। बच्चे चीख उठे जबकि सवेरा हंसने लगी। असर की नमाज के बाद वो छत पर आ गया। फलक बादलों के घेरे में था। रात तक बारिश के इम्कानात थे। यास्मीन किताबें लेकर उसके पास आ गई। अर्श अक्सर उसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। बाकी घर वाले नीचे टीवी देखने में मसरूफ थे। अर्श किताब खोलता यास्मीन को सबक समझाने लगा। इसको पढ़ो, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। किताब उसके से हवाले करता वो उठ गया। इर्द गिर्द छतों पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे।
وہ چلتا دیوار کے پاس آ گیا۔ نیچے دیکھنے سے سامنے نعیم صاحب کا صحن نظر آتا تھا۔ وہ مہمانوں سے مل رہے تھے۔ عرش نے پہلے کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹ کر یاسمین کے پاس آ گیا۔ ہوا تیز ہو رہی تھی۔ خالہ کی طرف کون لوگ آئے ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ چچا کے کوئی دوست ہیں، انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا تھا، شاید اسی سلسلے میں وہ لوگ بات کرنے آئے ہیں، سویرا نے ذکر کیا تھا۔ بادل زور سے گرجے، ساتھ ہی ہر طرف مٹی اڑنے لگی۔ عرش بھائی نیچے چلیں، آندھی آ رہی ہے۔ یاسمین کتابیں اٹھاتی نیچے بھاگی۔ چکر سے ارد گرد چیزیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مٹی عرش کی آنکھوں میں گئی تو اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ بالوں کی چوٹی بنا کر وہ پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا اور نعیم کو لڑکا پسند تھا۔ وہ دونوں مطمئن بھی تھے۔ دادی کو بھی کوئی خامی نہیں لگی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مطمئن نہیں تھی۔ آج کل ویسے ہی طبیعت میں بوجھل پن رہنے لگا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور کمرے کا بلب بجھا کر باہر بالکنی میں آ گئی۔ 14ویں کا چاند آسمان پر پوری تابندگی سے روشن تھا۔ وہ کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو کبھی ان کے پیچھے سے جھانکنے لگتا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر جماتی صورت یاسین دل میں دہرانے لگی۔ وہ حافظہ تھی، جب بھی بے چین ہوتی قرآن کو یاد کرنے لگتی۔ دائیں بائیں چہل قدمی کرتے وہ اپنے دھیان میں تھی کہ موٹر سائیکل کی آواز پر چونکی۔ آج تو چھٹی تھی، پھر عرش اتنی رات تک کہاں تھے؟ موٹر سائیکل سے اتر کر اسے چابی دروازے پر لگانی چاہیے کہ دروازہ پہلے ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ہانیہ تھی۔ عرش اسے نظر انداز کرتے موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کرنے لگا۔ سویرا اوپر سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ عرش کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتا، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لاٹ صاحب کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو۔ چہرے کی سختی میں اضافہ ہوا۔ نہ کروں تو؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ عرش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کڑاکے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ سویرا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ تھپڑ کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھ سے دور رہا کرو، اپنی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے تمہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ چیخ کر بول رہا تھا۔ ہانیہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کسی نے عرش کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چلانے لگی، امی، ابو۔ اس کے چلانے سے سب نیند سے جاگ کر صحن میں آ گئے۔ ہائے ہانیہ، تجھے کیا ہو گیا؟ آفرین نے اسے نیچے گرے دیکھا تو حیران ہوئی۔ ابو، عرش میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ بول بول کر وہ اونچا رونے لگی۔ یاسمین اور آفرین بیگم نے صدمے سے عرش کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ جھوٹی مکار عورت! اس نے اپنے چچا کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لعنت ہو تم پر ہانیہ۔ وہ تیش میں ہانیہ کی جانب بڑھا جو آفرین کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ رفیق نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ عرش کے چہرے پر لگایا۔ دور رہو میری بچی سے۔ چچا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یا اللہ، اتنا بڑا بہتان! اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بکواس بند کرو! عدیل نے آگے بڑھ کر عرش کا گریبان جکڑ لیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے۔ ہانیہ، اللہ کے قہر سے ڈرو! وہ چلا کر بولا۔ سویرا بنا کچھ سوچے نیچے تیزی سے آئی۔ نعیم صاحب شام کو کام کے سلسلے میں کراچی گئے تھے۔ صحن میں سوتی دادی اور سدرا دروازہ کھلنے کی آواز پر جاگ گئیں۔ سویرا، کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے پوچھا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ یاسمین، دروازہ کھولو! وہ زور سے دستک دینے لگی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورے محلے میں اندھیرا چھا گیا۔ یاسمین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سویرا! وہ اسے پیچھے ہٹاتی آگے بڑھی۔ سدرا بھی بوکھلائی ہوئی سی وہاں آ گئی تھیں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو شروع دن سے کہہ رہی تھی اسے گھر سے نکالو۔ ہائے، ہمیں کیا پتا تھا یہ درندہ نکلے گا۔ اللہ برباد کرے تجھے عرش! آفرین کی آہیں زور و شور سے جاری تھیں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عدیل جو عرش کا گریبان جکڑے کھڑا تھا، سویرا نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ بکواس کر رہی ہے ہانیہ، بہتان لگا رہی ہے عرش پر۔ اس کے چلا کر کہنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ عرش نے حیرت سے اپنے آگے کھڑی سویرا کو دیکھا۔ اندھیرا چارسو پھیل رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پہلے ہانیہ نے عرش کا بازو پکڑا تھا، ہانیہ کی بدتمیزی پر عرش نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ سویرا کی بات پر یاسمین نے عرش کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ سویرا،
یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ آفرین کے کہنے پر وہ آگے آئی اور ہانیہ کو کھینچ کر سامنے کیا۔ یہ ایک بے گناہ کے کردار کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا، صحن روشن ہو گیا۔ ارش کی نظریں سویرا کے آنچل سے ڈھکے سر پر تھیں اور سویرا کا رخ ہانیہ کی جانب تھا۔ سچ بولو ہانیہ، بتاؤ سب کو سچ کیا ہے؟ لڑکی ہو کر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے ارش کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن تم اسے بچانے کے لیے مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں۔ بکواس بند کرو۔ ارش تیزی سے آگے آیا۔ اگر بر وقت عدیل اسے ناپ کرتا تو ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر رسید ہو چکا ہوتا۔ خدا کی لعنت ہو تم پر ہانیہ، وہ چلا کر بولا۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں، اس نے سدرا کو کہا۔ چچا، ہانیہ جھوٹ بول رہی ہے، ارش نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا روتے ہوئے رفیق کو بولنے لگی جو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ سویرا، آپ جائیں، خدا کا واسطہ ہے جائیں، خالہ سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں۔ ارش بے بسی کی انتہا پر تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے ہانیہ۔ سدرا آگے بڑھ کر سویرا کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئیں۔ بارش برسنے لگی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا، ذلیل انسان۔ میں نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی اور تم نے میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے بولتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ ارش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سامنے یاسمین کو روتے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے سے سامان اٹھانے چلا گیا۔ سویرا گھر آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ میز پر پڑی ڈائری پر کچھ لکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا بیگ نکال کر اس میں ڈائری، فائل اور ایک لفافہ رکھا اور پھر چادر لیتی بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ بارش کے باعث بجلی بار بار جا رہی تھی۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا ارش گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پورا محلہ نیند کی آغوش میں تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اپنے نام کی پکار پر ٹھہر گیا۔ ارش، آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ بنا پلٹے بولا۔ سویرا گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ارش نے سر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ سویرا نے چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ یہ رکھ لیں، بنا کوئی سوال کیے، بنا انکار کیے۔ آپ کو آپ کی محبوب چیز کا واسطہ ہے ارش، یہ لے لیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے ارش کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ ارش نے آہستہ سے بیگ پکڑ لیا۔ یہاں سے بہت دور چلے جائیں، اتنا دور کہ یہاں کی ساری تلخ یادیں، ساری تکلیف میں دھندلا جائیں۔ کبھی یہاں مت آئیے گا اور نہ ہی کبھی یہ سوچیے گا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اللہ آپ پر لگا الزام مٹا دیں گے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ وہ واپس گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ ٹھہر گئی۔ بجلی آ گئی تھی۔ بارش میں بھیگتی سڑک روشن ہو گئی۔ ارش کی نظریں سویرا پر تھیں۔ اس نے پلٹ کر ارش کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادل زور سے گرجے۔ بارش میں تیزی آ گئی۔ دونوں کی نظریں دھندلا گئیں۔ ارش، میں آپ کو اللہ کے ایمان میں دیتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ چلی گئی، لیکن ارش اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ٹھہر گیا۔ وہ منظر سے تو غائب ہو چکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اس کے دل میں قید ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے دعا میں مشغول تھی۔ دماغ میں ابھرتے خوفناک خیالات اسے بری طرح ڈرا رہے تھے کہ ارش کوئی انتہائی قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اللہ، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا ہے۔ اللہ، آپ طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتے، آپ ارش کو سنبھال لیں۔ 2 گھنٹے سے مسلسل چل چل کر وہ بس اسٹاپ پر شیڈ کے نیچے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ سر اٹھا کر سرمئی بادلوں میں گھرے آسمان کو دیکھتا وہ قدم قدم چلتا بیچ سڑک پر آ گیا۔ بارش رک چکی تھی۔ سرمئی ویران سڑک پر وہ تنہا کھڑا تھا۔ آکاش کو تکتی آنکھوں میں قرب کی کرچیاں نمایاں ہوئیں۔ اماں، صدا میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میرے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، پھر مجھے یہاں تنہا کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ نظریں ہنوز آسمان پر ٹکائے وہ چیخ کر بولا۔ ہمیشہ کہتی رہی اللہ تجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے اماں؟ دیکھ اس کا پیار، تیرے بیٹے کو کہاں لے آیا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں پھیلائیں۔ آنکھوں سے گرم قطرے ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ساری زندگی تو نے مجھے دوسروں کی عزت کرنا سکھائی، دیکھ اماں، آج مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگ گیا۔ وہ سسکنے لگا۔ اماں، تو جانتی ہے نا میں تیرا کہا نہیں بھولتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ سا گیا تھا۔
تبھی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، ساتھ ہی مسجد تھی۔ اذان کا ہر لفظ اس کی روح میں اترنے لگا۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے وہ چند لمحے زمین کو گھورتا رہا، پھر سامان اٹھا کر مسجد کی جانب بڑھ گیا۔